Lamshogo jotona Swrangchati ni Kokborok Koktwma angnor ni lagi tongo Pinki Debbarma tini ni Kokborok Koktwma ungkha tini June tali dok salmari chasala Tripura haske ni engai Madhavi Bishas Kokborok Janata Party no lagi rena bagai thangai shogi kya diliwa thangai shogi kya Sunam Wangchu धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। मैं त्रिपुरा से आई हूँ। क्या करने आई हैं आप? देखने आई हूँ कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर को और खासकर सोनम वांगचुक को देखने आई हूँ। सेंट्रल रंग मंत्री नो आजुक था याका देहने शावई दिल्ली ने जंतर मंत्र खरांग तिशलाइका खादुमा फुनुगै कॉकरोच जनता पार्टी आखादुमा फुनुक थानियो तंग कॉकरोच जनता पार्टी नि फाउंडर खबुई गबांगमा सपोर्टर र तेजतनिसै गमांग चाजनाय कोक्तमांखा अ प्रोटेस्ट थांगै सगैखा त्रिपुरानि कंटेंट क्रिएटर माधवी विश्वास खनाइनादि माधवी विश्वास तामुसाका तिनि खानिको। मैं त्रिपुरा से आई हूँ। क्या करने आई हैं आप? देखने आई हूँ कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर को और खासकर सोनम वांगचुक को देखने आई हूँ। त्रिपुरा भारत के एक बहुत दूर हिस्से में है, वहाँ से क्या चीज आपको यहाँ खींच लाई? वो छात्रों के लिए जो उनकी भावना है, छात्रों के भविष्य के लिए जो उनकी भावना है, जितना वो सोचते हैं छात्रों के लिए जो कोई और सरकार नहीं सोच रही है, इसलिए अभी जनता को और जनता के लीडरों को सोचना पड़ रहा है। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है कि अभी देश में इतना बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्या बदलाव आप देखना चाहती हैं? शिक्षा के स्तर पर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अभी बहुत दुर्नीति हो रही है। अब छात्र अपने हाथ में अगर दायित्व नहीं लेंगे तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता। और ये बहुत बड़ी बात है कि अभी छात्र रोड पे आ गए, छात्र अपना अधिकार मांगने के लिए अभी सब एकजुट हो रहे हैं। आप क्या करते हैं? मेरे घर में भी एक छात्र है, अगले साल वो भी नीट देगा। अभी जो पेपर लीक जो हर साल 2 बार 3 बार 4 बार हो रहा है, उसे मैं भी परेशान हूँ। तो काफी खर्चा हो गया होगा आपका यहाँ पहुँचने में? खर्चा हो गया, चंदा लेके आई हूँ। किससे लिया? लोगों से चंदा लेके, सपोर्टर है मेरे भी कुछ सपोर्टर है, उनसे चंदा लेके आई हूँ। सब तो नहीं आ सकते तो मेरे को भेजा। आपको क्या लगता है जैसे आप आए हैं लोग आएंगे इस पर? आएंगे। मैं तो 6 बजे से इधर खड़ी हूँ। TWF टाउन कमिटी ने बखाते फिल्वा TWF फाउंडेशन दे बानाती सवई पाला लाइखा मानिको कोट और शालोना TWF फाउंडेशन दे पालाई थाने बानाती सका TWF सेंट्रल कमिटी प्रेसिडेंट मणिहर देबरमा TWF टाउन कमिटी नि वाइस प्रेसिडेंट सुजला देबरमा TWF सेंट्रल कमिटी मीडिया इंचार्ज प्रोबी देबरमा TWF सेंट्रल कमिटी नि सीनियर लीडर पवित्र भक्त जमतिया गौतम राय देबरमा न खबै TWF टाउन कमिटी रगबो मानजाखा त्रिपुरा मोथानि बेदेक बुपुरा मोथा बुरी बदल TWF तिनि बाय बिसिबा पुंखा TWF सुंजाजमनि बिसिबा पुमानि रक्षावै TWF टाउन कमिटी नि बखाक्तै फिलबा TWF फाउंडेशन दे पालायजाखा और शालो बानाति सावै TWF सुंजाजमनि शालनो पालायखा मानिको कुटो TWF और फाउंडेशन दे पालाथनिबो बानाति साका TWF सेंट्रल कमिटी प्रेसिडेंट मणिहार देबरमा TWF टाउन कमिटी नि वाइस प्रेसिडेंट सुजला देबरमा TWF सेंट्रल कमिटी मीडिया इंचार्ज पोरोबी देबरमा TWF सेंट्रल कमिटी नि सीनियर लीडर पवित्र भक्ति जमातिया गौतम राय देबरमा खबे TWF टाउन कमिटी नि कुबनी नांनासुनाय आदं जुक्सा
তিনি 6 তারিখ জুন তিনি ফিলবা ইয়াখাইবা ফিলda ফাউন্ডেশন দে o salo puilano chini bobagrano khuluma tai hamjak mangya faru sing tini flekti salayo kaisa rajnoitik bodol bini bana tongmani abojok tonisai boram rimani sijago norok sainano chini oro flek chini TWF ni bana Tripura Women Federation ni bana o bana no chini bobagra singno ya phare rikha chini sinimung rikha kaisa rajnoitik bodol ni mul tamhanai sinimung hongkaino chini bana flag o flag o tamung nuk khanorok naidi chini flag ni color hongkai kesak koromo kekrang jeng nuk jakha kesak jeng borok munchu jotoni no sago thoi hor ganang jeng chini thoi kesak jeng sob somoy no jeng thoi ganang ungoi jeng somgram khainani bagoi ha tai dofani bagoi jeng somgram khainani bagoi jeng ready ani porichoi rimani khlaio hingkai jeng o koromo hingkai jeng Mongolian jati aboni bagoi jeng sob somoy no chini bosak bo koromo hingkai aboni bagoi koromo ni ek jinno oro tai kaisa nukjaka kekrang hingkai norok naidi oro no jabra bobra rok kekrang tongfrubo kekrang di tongo jingniawo World Environment Day palailai chini पर्यावरण obo hingkai kekrang kethang tongo jing tabu po chini opati kethang tongo sob somoyno kethang tongnai jing khrangri no tongnai jing thuya ani porichoi rimani kalayo oro tai kaisa nukjaka tamo langa horjak burui mangnai rok a burui mangnai rok sabo jing TWF rok langa tamo jing ageo hugo thangka hangkai dingra langa horui thango hukni mai khol mukheteng thaiketeng jing langa horui no chini Tripura jek burui rok tubu nogo 4 সালে আগরতলা মিউনিসিপাল কাউন্সিল 13 নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে অভয়নগর বাজার আমচাইনি কাইসা পুখিরি স্নামজাক টংমানি আবনো বেরাই নাইখা মেয়র দীপক মজুমদার অভয়নগর হাতিয় পুখরি স্নামমুনি সামং বেড়াই নাইখা আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশননি মেয়র দীপক মজুমদার 4 সালে আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশননি 13 নম্বর ওয়ার্ড অভয়নগর বাজার আমচাইনি পুখরিনি সামং হুমক থাঙ্গৈ नाइचेरिखा আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন মেয়র দীপক মজুমদার লগিয়া তঙ্গ 13 নম্বর ওয়ার্ড নি কর্পোরেটর হিরালাল দেবনাথ সম্পা সরকার খবই জুতা আদংরক মিউনিসিপাল কর্পোরেশন মেয়র দীপক মজুমদার শাখা আগুলিনি করং আমচেরগ হামক্রাই সামং খ্লাইজাগৈ তঙ্গু অবাহাইকেন অভয়নগর হাতনি পুখরি নব স্নাননি বাগৈ সামং খ্লাইজাগৈ তংমানি শালচিনি বিসিঙ্গ অ সামং পাইনানি ফাইসিংনি শাখা মেয়র দীপক মজুমদার সামং পাইখেন মন্ত্রী অগ্রা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহানি ইয়াগ্রমৈ ফিয়গৈ রজাকনাই হनै সাকলাই রেখা আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন মেয়র দীপক মজুমদার সাওই মানখা বিশি বাচি হাই কচামংজা অপোখরি কদগমা সাল রমৈ হানসে গলাইজা বলং হকজাগিয়া সাফসুতরা খ্লাইজাগিয়া লোকরংনি সানমুং তংমানি বলং হগৈ সাফসুতরা খ্লাই রিনানি পাইথাগ কর্পোরেশন te lukurokni chaitok mungbai pukhri no snamnani bagai samung chengkha tei o pukhri ganagini rogo lukurok himui manna tikhe khlai rejaknai she tei naithok khlai snamai rejaknai hani shaka আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন মেয়র দীপক মজুমদার ধারাবাহিকভাবে আমাদের একটা পরিদর্শন থাকে বিভিন্ন আগরতলা শহরে আগরতলা পৌর নিগম উদ্যোগে যে কাজগুলি হয় এগুলি কতটা এগিয়েছে বা কী কী সমস্যা সেই অনুধাবন করার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে কাজগুলি আমরা ভিজিট করি আজকে আগরতলা পৌর নিগমের 11 নম্বর ওয়ার্ড অন্তর্গত অভয়নগর বাজারে যে পুকুর সরকারের কাজ শুরু হয়েছিল আজ থেকে 2 বছর আগে এটা এখন প্রায় শেষের পথে আগামী 10 দিনের মধ্যে এটা সমাপ্ত হবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে এটা আনুষ্ঠানিকভাবে এই মাসেই আমরা যাতে উদ্বোধন করা হয়
এই এলাকার জনগণ বা শহরবাসী যাতে ব্যবহার করতে পারে সেই জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেই হিসেবে আজকে আমরা ভিজিটে এসেছি। আমাদের যিনি এই ওয়ার্ডের কর্পোরেটর তথা এমআইসি মেম্বার জেলাদার মহোদয় আছেন, আমাদের এমআইসি মেম্বার শাম্পা সরকার মহোদয় এখানে আছেন, আমাদের অন্যান্য আধিকারিকরা, আমাদের চিফ ইঞ্জিনিয়ার, ইঞ্জিনিয়ার, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, অন্যান্য আধিকারিক বিভিন্ন দপ্তরে সবাই উপস্থিত আছেন, এই এলাকার লোকজনও আছেন। সবাই খুব খুশি, কাজ খুব সুন্দরভাবে হচ্ছে এবং আমি বলবো যে প্রায় 50-60 বছর পুরনো পরিত্যক্ত পুকুরটা জলবাবুর বিশেষ তত্ত্বাবধানে ওনার আগ্রহে এবং এলাকাবাসীর সহযোগিতা আমরা কাজটা সম্পূর্ণ করতে পেরেছি। আমি বলবো যে এটা দীর্ঘদিনের একটা সমস্যা ছিল যে এখানে সমস্ত জঞ্জাল আবর্জনা, একটা পরিত্যক্ত জায়গা ছিল, পরিবেশ দূষণ হতো, সেই কারণে এলাকার লোকের একটা দাবি ছিল এবং জলবাবু নিজে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। করাতে আজকে কাজটা প্রায় সম্পন্ন হতে যাচ্ছে আর 10 দিনের মধ্যে শেষ হয়েছে। খুব সুন্দর হয়েছে। এখানে রাস্তা করা দেওয়া হয়েছে, তার মানুষ যাতে হাঁটতে পারে, সন্ধ্যায় এবং সকালে পথ ভ্রমণ করতে পারেন। জলটা পরিষ্কার করা হচ্ছে এবং সার্বিকভাবে আমি বলবো যে যতগুলি পুকুর আমরা সংস্কার করছি এর মধ্যে একটা অন্যতম এই পুকুরটা সংস্কার করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত আমাদের আরেকটা পুকুরের কাজ চলছে, এটা হচ্ছে ভেটেরিনারি হসপিটাল সংলগ্ন যে পুকুরটা কাজটা, তো এটাও কাজ যতটা দ্রুত করা উচিত ছিল সেভাবে এজেন্সি করেনি বলে সেই কাজটা আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই কাজটা আমরা যে এজেন্সিকে বাতিল করে দেবো, নতুন এজেন্সি নিয়োগ করে কাজটা দ্রুত সম্পন্ন করা যায় সেটিকে আমাদের আধিকারিককে বলা হয়েছে, ওনারা সেভাবে সচেষ্ট হচ্ছে। সার্বিকভাবে পর্যাপ্ত পুকুরগুলি আগরতলা যতগুলি আছে আমাদের অমৃত প্রকল্পের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, স্মার্ট সিটি মিশন, পূর্ত দপ্তর, নগরায়ণ দপ্তর সার্বিকভাবে সকলে মিলিয়ে আমরা সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে আগরতলা শহরবাসীর যে চাহিদা বা সমস্যা নিরসনে এবং যে সুন্দর নাগরিক পরিষেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে যা যা প্রয়োজন সেগুলির দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। কত বাজেট ছিল এটা এবং কবে নাগাদ উদ্বোধন হতে পারে? এটা 3 কোটি টাকার উপরে আমরা খরচা হয়ে গেছে অলরেডি, এবং যে আরও কিছু কিছু সংযোজন হচ্ছে। সার্বিকভাবে এটা নতুনভাবে একটা পুকুর পরিকল্পনা, শুধু পুকুর পরিচ্ছন্ন করা বা সংস্কার করা না, এটার মধ্যে বসার জায়গার ব্যবস্থা আছে, জিম করা হবে, ওয়েটিং রুম আছে, এটা একদম অত্যাধুনিক ব্যবস্থাপনা রাখা আছে। একদম পথচারী তার ভ্রমণ করতে গিয়ে তার যার যে সমস্যাগুলি পড়তে পারে সেগুলি সামনে রেখে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা। गोबांमा ककसिल चामुंनि यागुलो साग्लाबाय हांकरनि साखामनक बेरायै नायखा हेल्थ डिपार्टमेंटनि सेक्रेटारि किरण गीते गोबांमा ककसिल चामुं खानामानि यागुलो उत्तर हांकर साखामनक बेरायनायखा सागदोक तांगबेदिकनि सेक्रेटारि किरण गीते तिनि जुनतालनि दक सालमारि चासालो लायथानाय गोबांमा साल सिगाङाव उत्तर हांकर साखामनकनि सागाव गोबांमा बरक ककसिल चामुं सिचालायमानि गाहाम सेबसाब गरै साखामियाव कलायनि रकनो सेबसाब रिजागिया नांमा जराबो डक्टर गरै नांमा जराबो सिटी स्केन खालायमुंनि दगलाम खलबजाक रक ककसिल चामुं मानमानि सागदोक तांगबेदिकनि सेक्रेटारि किरण गीते आ ककसिल चामुं रकनो खानामानि यागुलो तिनि जुनतालनि दक सालमारि चासालो उत्तर हांकर साखामनक थांगै बेराय नायखा नायचिरिखा सागदोक तांगबेदिकनि सेक्रेटारि किरण गीते बेराय नायमुंबाय बाक्सा जुदा जुदा डक्टर बायबो मालायै कगलाम शाखा सागदोक तांगबेदिकनि सेक्रेटारि किरण गीते असालो लगियो तंग उत्तर हांकरनि हांकरफा चांदनी चंद्रन तीन शिफ्ट में, जैसे हमारा सिटी स्कैन चलता है 3 शिफ्ट में चलता है, उसी तरह से हम लोग सोनोग्राफी, ईसीजी और बाकी ये भी कम से कम 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में करने का अभी प्लान किया है। आरकेएस को हमने पूरे अधिकार दिए हैं कि वो भी लोकल टेक्नीशियन नियोग कर सकते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट से कोई यहाँ पोस्टिंग ना हो। तो उसके बारे में जैसे हमारा पंप ऑपरेटर है, ग्रेडर ऑपरेटर है, जो लोकल परिसेवा है उसके अधिकार ऑलरेडी डोई कल्याण समिति को दिए है, उसके तहत ये काम किया जाएगा। एक प्रश्न है सर, तो अस्पताल में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्विपमेंट है, मैन पावर है या सर्विसेज है, तो उसको और इम्प्रूव करने के लिए आज हमारा डिस्कशन हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारा ट्रॉमा सेंटर है हम जल्दी चालू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 नेशनल हाईवे पास से जाते हैं और क्रिटिकल केयर यूनिट जो है यहाँ पे कार्डियक के लिए जो हमने यहाँ पे स्थापित किया वो भी हम लोग चालू करेंगे। नॉर्थ त्रिपुरा में हमने पिछले 2 सालों में जो नए डॉक्टर्स नियोग किए थे, चाहे स्पेशलिस्ट हो या सुपर स्पेशलिस्ट हो, चाहे डॉक्टर्स हो, जीडीएमओ हो और हम लैब टेक्नीशियन हो, पैरामेडिकल स्टाफ का पोस्टिंग किया है। तो एकमात्र अस्पताल है जिसमें 4 फिजिशियन हैं, बाकी कोई भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 4 फिजिशियन नहीं है। फिर भी जो हमारे पास मैन पावर है उसका इस्तेमाल करने के लिए भी आज हमने प्लानिंग किया है। जैसे हमारा सोनोग्राफी है, उसमें वेटिंग लिस्ट है, उसको कम करने का हमने डिस्कशन किया है।
सीसीटीवी का रिपोर्ट ये जो हमारे बाकी हमारे टेस्ट एक्सरे हैं, हमारा सीटी स्कैन है, उसके रिपोर्ट जल्दी मिल जाए, तो ये भी हमने बातचीत की। ब्लड बैंक में अच्छा स्टोरेज, हमारा स्टॉक उपलब्ध हो, डेली यहाँ करीब 12 से 15 यूनिट्स हमें ब्लड लगता है, वो भी स्टॉक बढ़ाने के लिए हमने प्लान किया। गवर्नमेंट ऑफिसेज में हमारे क्लब्स है, यहाँ पे एनजीओज है, गांव तक भी हम लोग हमारा ब्लड डोनेशन कैंप प्लान कर सकते हैं। हमारे पंचायत ऑफिस में भी 20-25 यूनिट हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। तो रेगनी सामो उंटंग मानी झरावा असमसा खलाई लांगमा चौई थांगा खरकसा बरकनी शाविमान खा हिट स्ट्रोक नि बागै लांगमा चौखा हिने लांगमा चौंनाय नि मुं अंखा रविचरण देब्रमा उमर बिसि बाचिबा पाटिमुं पादिखा मोहनपुर बखास्ते लेफुंगा ब्लॉक नि बिसिं खबजा अभिचरण विलेज कमिटी नि दिनबन्द आमचायो 3 जुन तालनि दक सालमारि चासाल रेगनी सामो उंटंग मानि झरावा बरक खरकसा असमसा के थै थांगा शाविमान खा सामुं तांगमानि झरावा हिट स्ट्रोक मानजकमा बाय आरो न थै थांगा थैनायनि मुं अंखा रविचरण देब्रमा उमर बिसि बाचिबा पाटिमुं पाटिखा मोहनपुर बखास्ते लेफुंगा ब्लॉक नि बिसिं खबजा अभिचरण विलेज कमिटी नि दिनबन्द पारावो पाटिमुंनि कोक्टमा मानै थै थांजाकते सामुं तांनाय रगनि नखुंगो थांगै नायखा लेफुंगा ब्लॉक नि भिडिओ जीआरएस न खबै तै जुदा जुदा बरक रगबो भिडिओ साका रेगा सामुं खलायनाय रविचरण देब्रमा नकनि गाहाम गोरोंखेनो सामुं खलायना फायमानि आचमसाके सामुं खलायमा जागावनो थै थांजाक नखुंनि नगो बाहायके चुबा चुरि मानाय ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन आबो चाइटक दंगो पाटिमुंनो तैये आमचेयो बेलेखेनो उलनांलायजाक এমনি ঘটনাটা কি হয়েছিল? আজকে অবিচরণ ভিলেজের অন্তর্গত দীনবন্ধু পাড়ার রবিচরণ দেববর্মা নামে এক রেগার শ্রমিক একটা প্রজেক্টের কাজ করার সময় কাজ চলাকালীন অবস্থায় কর্মরত অবস্থায় হঠাৎ মারা যান। ওনার বয়স 55 বছর। এমনি শারীরিকভাবে তো কোনো ফ্রি বা পূর্বে তার কোনো শারীরিক অসুস্থতার লক্ষণ নেই, শারীরিক সুস্থ নেই, কাজে গিয়েছিল, কিন্তু কাজ চলাকালীন অবস্থায় তিনি হঠাৎ মারা যায়। আমি এবং আমাদের অবিচরণ ভিলেজের ভাইস চেয়ারম্যান, ডিআরএস, অন্যান্য অফিসিয়াল সহ ঘটনা আমরা পর্যবেক্ষণ করতে এসেছি। আমরা দেখেছি যে আজকে কাজ হচ্ছিল এবং কাজে হঠাৎ উনি কাজ চলাকালীন অবস্থায় উনি স্পটেই মারা যান এবং ওনাদের বাড়িতে এসেছি। আমরা দেখলাম উনি খুবই গরিব। আমি ওনার অ্যাকাউন্ট নিয়েছি, জব কার্ডও নিয়েছি। এখন ওনাকে কিভাবে আর্থিক সহযোগিতা করা যায়, আর্থিক সাহায্য করা যায় সে বিষয়ে আমরা দেখছি। ওনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট জানতে পারলাম ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াতে আছে। ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে কথা বলে আমি ওনার ইন্স্যুরেন্স আছে কিনা, পিএম সুরক্ষা যোজনা যেটা রেগার প্রত্যেক শ্রমিকের একটা ম্যান্ডেটরি ছিল, সেই বিমা যোজনার আওতায় উনি অন্তর্ভুক্ত আছেন কিনা আমরা যাচাই করে দেখব। যদি থাকে তাহলে ইন্স্যুরেন্সের শর্ত মোতাবেক 2 লক্ষ টাকা উনি পাবেন। আর যদি ইন্স্যুরেন্স যদি না থাকে তাহলে আমরা রেগার আইন মোতাবেক কি আর্থিক সাহায্য করা যায় ডিএম স্যারকে, ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম অফিসারকে জানাবো, লিখিত জানাবো এবং স্টেটকেও কপি দেব। আমরা কি ইমিডিয়েট সাহায্য করা যায় তার ফিউনারাল কাজে, শ্রাদ্ধর কাজে বা এই যে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য কীভাবে করা যায় আমরা দেখব। আমি এখনই অফিসে গিয়ে যাবতীয় অফিসিয়াল ফর্মালিটি পূরণ করে ডিস্ট্রিক্ট অথরিটিকে এবং স্টেটকে জানাবো। আপনার কাজটা কোথায় চলছিল? এটা হচ্ছে 5 নম্বর ওয়ার্ডে। আমি লোকেশনটা একটু দেখে বলছি। দীনবন্ধু পাড়াতে।
Abok Agartala wono national level ni rungmari nadi India ni top edtech platform physics wala. Ketal ni educational center tabok phaikia Agartala wono. Tabok no pula Tripura ni rungsngai rok JEE te NEET amjongni bagai fatar hasewo thanya karai Tripura hasewono national level ni batalai manchinai. Physics wala Agartala BDP do Australian doctor engineer engna musungma imang nuk thaniwo rungkrung phungnai rok bai chubamo lamphunuk jakmung kok biti te joto shumung rok ni phiyongmung manai. Physics wala Agartala BDP bahaike kubnislai juda orotongo strong institutional experience gana expert teacher tongo shalo damsar special doubt resolution rejago jesa jarawo phano revision ni bagai record video lecture na shep tongo ketal jorani technology gana educational infrastructure te smart classroom regular testing result analysis te competitive environment national level exam ni jugali mungo well organized krungshauno joto institutional tongkhor mano. Physics wala Agartala BDP by krungdi Tripura Ustondo national level ni coaching center by Baksha kaham srungmung te batalemung jugali manai. Admission chengsi rejaka class dakti no chengnai Baksa base pungsi pakha hage krungdi Physics wala Agartala BDP by Nikuma. Physics wala Agartala BDP Nagarjala bus stand Bordwali Agartala Tripura pin code 799003 contact number 9311023818. Class 10 12 pioneer ba oe kya Koktwma kaham China Group of Institute Bangalore to free admission. 3 eligible students ba oe government scholarship puri anai. Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee ni ba oe hinke na 199 mani ke government scholarship by na pore mai nai. Hostel fee moha 4500 monthly mari nai. Seats soha limited and ba oe Dai free na umbo number of contact khedi tre admission la rodi. Shape your future with technology at NALET Agartala. Under NALET, deemed to be University of Ministry of Electronics and IT, Government of India. Admissions for the 2026-27 academic session is going on. Choose from industry-focused programs including Diploma in Computer Science and Electronics Engineering, BCA, BTech in Computer Science and MTech in Data Engineering. Experience modern learning with advanced labs, expert faculty, paid internships, placement assistance, startup support, transport facility and hostels for boys and girls. Tuition fees are free for SC and ST candidates. For enquiries, contact 0381 239 1010 or 8794-822-459. Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality. Poila no khulum kan ro jatana na chini omohana mediclinigo bo doctor phayo nai phai rong tini chawano chini uro phayo child specialist doctor ENT specialist doctor general surgeon doctor gynecologist doctor neuropsychiatric doctor general medicine doctor te pain relieving doctor robo phai nai phayo hinke no ro dak le jakaroi chini mohana mediclinigo phayo naijak phaimano te chirai ro lumkha kuchukha saimia rongkha amani bangabano ro naijak phaimano te नरोजे कोनो ऑपरेशन खाइना मुसुंखा किडनी ओ पाथर उंखा गलबादार पाथर उंखा आमनि बांगमनो र नाइजा फाइमानो तेचिनि अक्रा साक्रा हर थुमाया साइमिया नुमाया सरि आइकमयो कष्ट उंजागो आमनि बांगमनो र डॉक्टर बे फायै गुरुंगै काहामके नाइजा थांमानो बेलाइनो डॉक्टर काहाम ते चिनि बुरी रक जे कोनो प्रॉब्लम उंखा समस्या उंखा बुरी डॉक्टर बे फायै नरक गुरुंगै नाइजा थांमानो उंखा आमन छानामु संग आं अकक दुक नम्बर बुरी जाक तंगो अकक दुक नम्बर नरक बुकिं खायै ऑनलाइन तुई टिकेट खायै मुं छुयै नाइजा फाइमानो आं आसनो छानामु संगो चिनि महाना मेडिक्लिनिक फायै दाके दाकति फायै नाइजा फाइबायदि आं सुंना दतनना हामबाय তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই
শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরা কি বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লং তরাই লং তরাই লং তরাই Kini bagai Kokborok Koktwma asungna olni Koktwma no saimana bagai coyakari nai tongdi Swrangchati.